Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello, Okay. How are you today? I'm fine, and you? Good. I'm pretty good. I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's us reciting Al-Fatihah together. Start with Taus. Please. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, who is absent today? Nothing. Okay, I will read the presency. Aprilia Meliana Devi. Hadir, Miss. Tama Sakin Salsabila. Hadir. Zulfa Laila Alfia Rizky. Present. Okay, everyone, all of my students is already here. So, can we start our class today? Yeah. Okay. Miss akan nge-share. Okay. Let's get start. And what do you think about this picture, guys? Bullying. Yeah, that's right. Ngebully. Mengejek. Ya, bisa ngebully, mengejek. Menunjuk. Perundungan, iya, perundungan adalah bahasa Indonesia dari bullying ya. Ya. Ini Zulfa, please. What do you think about this picture? I think that picture tidak terpuji, Miss. Oh iya, benar. Ini adalah bullying, terus perundungan, mengejek, juga termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Jadi jangan dicontoh ya. Ya. Okay. Next is I have a dialogue here. I have some dialogue. Who wants to read this dialogue? Me. Siapa itu? Tama. Ya, Tama, dan siapa yang mau baca? Devi. Ya, Okay, saya. Devi. Tama will be Trevor. And Devi will be Matt. Devi, Matt. Yeah. Please start. Trevor, have you heard about our school's plan to ban smartphone in the school? Yeah. What do you think about it? Well, I think that's fair enough.
Why do you think so? You see, smartphones have caused so much trouble in our class. Remember yesterday's history class? Our teacher got very angry because was interrupted by smartphone ringing many times. This may happen again and again. Yeah. Another thing is smartphones have caused a kind of stupid competition. What do you mean? You know, everyone seems to complete to have the latest model. Yes, I feel that too. So it's a good idea if the school doesn't allow students to use their smartphone in the school. Dan Miss, Yeah, great, Bea and Devi. Oke, dari sini, from this conversation, kalian bisa nebak nggak kira-kira kita akan belajar tentang apa hari ini? Bullying. Is it about bullying? Smartphone. opinion and talk. Yeah, that's right, Devi. Jadi hari ini, Miss. iya nanti ya akan Miss catat siapa aja yang suka jawab, yang aktif di kelas dan juga yang sering jawab pertanyaan Miss. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang opinion and talk. Jadi dalam conversation ini, part yang mana nih yang menunjukkan bahwasanya ini adalah tentang opinion and talk? Yang Opinion tuh Matt, yang daily-nya Matt. Yang mana? Yang ini? You see? You see? Another thing is Bea, gimana Bea? so it's a good idea gak sih? kalau saya yang well, I think that's fair enough. Ya, good. Oke, akan Miss underline ya. Ini adalah salah satu contoh tentang opinion and thought. Jadi, tanda-tandanya itu bisa jadi I think, ya. Oh iya, Dan Miss. ya, selanjutnya oke, supaya menambah pengetahuan kalian tentang opinion and thought, Miss ada materi untuk mempermudah kalian untuk mengingat. Ini expression opinion. Nah, di sini ada I have personal opinion here and also general opinion after this. And the first we will learn about personal opinion. And here, who wants to read this personal opinion? Zulfa, Miss. Yeah, Julpa, please. Oh yeah. Expression opinions. Personal opinion. I agree. Yang sampingnya dibaca, Miss. Iya, dua-duanya, dua sama. Agree. I disagree. I believe in my opinion. I reckon. What I mean is, I agree that personality, I think. I doubt that. From my point of view, I assume. I would like to point out that I think, I strongly believe that in my experience. Ya, great. Thank you. Nah, jadi di sini adalah beberapa cara untuk kita menyampaikan pendapat dan pikiran kita tentang suatu hal. Nah, di sini adalah personal opinion. Maksud dari personal opinion ini adalah apabila kita, satu orang, kita pribadi, ingin menyampaikan pendapat dan pikiran kita. Contohnya seperti I agree, saya setuju, I believe, I reckon, I agree that, I doubt that.
Nah, jika kita ingin menyampaikan pikiran kita bisa menggunakan I think, personally I think, I would like to point out that. Jadi, ini adalah beberapa contoh untuk kita menyampaikan opini kita terhadap suatu hal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Can we move to the next slide? Yes. Okay. Nah, here I have general opinion, and general opinion is, jadi general opinion ini adalah cara untuk menyampaikan pendapat beberapa orang, seperti almost everyone, of course many argue, some people believe, some people say that. Bisa kan dibedakan antara yang personal opinion tadi sama yang general opinion ini. Oke, di sini ada contoh-contoh dari general opinion adalah most people do not agree, almost everyone, some people say that, some people believe, of course many argue, generally it is accepted, the majority disagree with, the majority agree with, it is sometimes argued, and it is considered, and the last one is while some people believe. Nah, kan setelah kata-kata ini, setelah unsur kebahasaan ini, ada titik-titik nih. Ada yang tahu nggak itu akan diisi apa kira-kira sambungannya? Diisi opininya, Miss. Gimana? Diisi opininya. Ya, that's right. Kalau menurut Bea? Isi statement, Miss. Ya, benar. Bisa juga. Kalau Devi? Devi, Gimana? Maaf, Devi apa? Bisa diulangi lagi? Sama katanya. Oh, sama kayak siapa nih? Sama kayak Miss-nya. Ya, jadi setelah menyebutkan kayak some people say that, nah ini adalah sambungannya iya, bisa jadi statement, bisa jadi alasan, bisa jadi apa tadi yang kata Julfa? Opini. Iya, jadi opini, benar sekali. Nah, jadi bisa ya dibedakan ketika kita ingin menyampaikan opini kita pribadi, otomatis kita menggunakan yang I think tadi, yang personal opinion. Nah, tapi ketika kita ingin menulis research atau apapun itu, pasti kita akan menggunakan some people believe that, some people say that. Ya? Ya. Sampai sini paham? Ya. Kalau Miss kecepatan menjelaskannya, bisa ya dikasih tahu. Kayak Miss kecepatan, jadi akan Miss ulang nanti. Dan akan Miss pelani untuk menjelaskannya. Oke. Ya. Punya siapa itu? Wah. Itu HP siapa? Ayo. Sama Sakin. Ya, disimpan dulu ya HP-nya ya. Nanti kalau sudah istirahat, boleh mainkan lagi. Okay, the next one is responses, agree, opinion. Nah, here I have some agree opinion. Nah, jadi di sini akan misbedakan antara kalimat agree opinion dan disagree supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Kalau yang tadi kan general kan, kayak nggak misbedain antara yang agree opinion sama yang disagree opinion. Nah, di sini akan misbedakan antara agree opinion dan disagree opinion. And who wants to read this? Me. Julfa. Yeah, Julfa, please. Response. Agree opinion. Of course. Neither do I. I think so too. I couldn't agree more. I agree with this opinion.
This is absolutely right. I agree. I never thought of that. That's a good point. I agree with what you are saying, but have you ever? Kamis? Ya, that's good, Zulfa. Thank you. Eh, Nah, jadi di sini adalah beberapa opini, agree opini, cara kita untuk menyampaikan kalimat setuju terhadap suatu hal, seperti of course, neither do I think so too, I couldn't agree more, I agree with this opinion, this is absolutely right, I agree, I never thought of that, that is a good point, and the lesson is I agree with what you are saying, but have you ever? Nah, jadi setelah kita menyampaikan unsur kebahasan ini kayak I think so too atau I couldn't agree more. Nah, setelah itu kita harus menambahkan alasan kita. Kenapa kita setuju terhadap statement tersebut atau kita setuju terhadap suatu opini atau apapun itu. Ingat ya, jadi kita nggak boleh kayak semerta-merta langsung kayak saya setuju. Nah, kita juga harus menyebutkan apa alasan kita, kenapa kita jadi setuju atau kenapa kita nggak setuju terhadap statement atau opini tersebut. Sampai sini paham kan? Di sini penggunaannya untuk kapan aja, kata-kata yang nyambung. Jadi ini pemilihan katanya harus disesuaikan dengan konteks teksnya atau konteks sesuai keadaannya. Jadi kita harus bisa memilih mana kalimat yang kira-kira cocok terhadap statement ini, gitu ya. Yeah. The next one is responses for disagree opinion. Nah, di sini Miss ada juga kata yang tadi kan udah agree opinion nih. Nah, sekarang adalah disagree opinion. Who wants to read this? Volunteer? Sama. Iya, Tama, please. Can you help me? Yes. Responses disagree opinion. I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I don't believe that. By this I mean, I disagree with you. I think you are wrong. That's not the same thing all. It is not justified to say so. I'm not convinced that I can say agree with this and here's why. Ya, great, Tama. Nah, jadi di sini adalah disagree opinion. Tama ngantuk ya? Nggak, Miss, nggak ngantuk, Miss. Saya emang begini. Oh ya, kalau ngantuk boleh cuci muka dulu ya ke belakang, izin nggak apa-apa. Nah, di sini. Wah, Miss, ada yang telat nih, Miss. Siapa? Miss, telat, Miss. Iya, nggak apa-apa. Saya baru dari luar, Miss. Maaf ya, Miss. Welcome to kelas, Dina. Ya, Miss. Nanti Dina, nanti mungkin kan tadi ketinggalan ya penjelasan Miss-nya. Mungkin Kasih nanti nilai. Kasih nilai 5, Miss. Jangan mungkin nanti akan Miss share PPT-nya di grup ya, supaya Dina bisa belajar apa yang udah Miss jelasin tadi. Oke, siap, Miss. Mungkin juga nanti bisa ditanyain sama Tama atau sama Zulfa atau sama Devi ya, soalnya mereka tadi udah cukup bagus memahami ini penjelasan Miss. Oke, Miss. Oh iya, Miss, ini Oke. kan dari Miss kan bisa lihat nanti. Oh iya, benar sekali. Nah, oke, can I continue? Iya, lanjut, Miss. Boleh, Miss. Okay. And here I have a disagree opinion, and here I have several beberapa
cara untuk menyampaikan kalimat disagree opinion. Nah, kan tadi Miss udah bilang ya, setelah kita menyampaikan opini kita terhadap suatu hal atau statement, jadi kita harus menambahkan juga alasan kita kenapa kita nggak setuju terhadap opini ini. Ya? Ya. Oke. I'm sorry, contohnya, I'm sorry I don't agree with you. Nah, setelah ini mungkin bisa ditambahkan alasannya, kenapa kita nggak setuju terhadap opini atau statement dia. Nah, I'm not sure I agree with you. Jadi dia tuh kayak ragu gitu. Kayaknya aku nggak percaya deh sama kamu gitu mungkin ya kalimatnya. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I don't believe that. By this I mean I disagree with you. I think you are wrong. Nah, jadi kita nggak boleh kayak semerta-merta ngomong kalau dia salah. Jadi kayak harus ada penguat kenapa kita bisa ngejudge dia ini salah gitu. So that is not the same thing all. It is not justified to say so. I'm not convinced that I can't say agree with this. And here's why. Nah, ini contohnya kan, and here's why. Jadi setelah ini kita ngasih tahu alasannya gitu ya. Sampai sini paham? Understand, Miss? Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh juga di grup WhatsApp. Kalau sekarang malu mungkin karena apa gitu kan. Iya, Miss. And the next is I have an example of how to agree and disagree with an opinion. Nah, di sini Miss ada statement, ada agree, and ada disagree juga. Nah, and kan di sini cuma ada 3 nih tabelnya. Jadi siapa volunteer yang mau bacain? Saya Miss. Sekarang Dina, Miss. Ya, Dina, saya Miss. Dina mau baca yang mana? Statement, agree or disagree? Ya, statement. Siapa yang mau baca yang agree? Zulfa. Ya, Ya, Miss. Pak Devi nih. Yang rebutan. I Devi, thought Devi. of Ya, Devi ya. Yang agree Devi. And disagree? Zulfa. Ya kan saya udah agree, Miss. Yang disagree. Iya. Miss, yang rebutan nilainya nggak usah dikeluarin, Miss. Yang nggak baca nggak usah dikasih nilai, Miss. Yang nggak Iya. baca nilainya. Kan yang statement Dina nih, yang agree Julfa. Terus yang disagree siapa nih? Satu lagi. Devi. Ya, boleh, boleh. Ya, boleh Devi. Oke, can we start? Ya. Oke, ini saya dulu ya. Ya, please Dina. Ini bacanya per satu-satu apa langsung statement dari atas ke bawah, Miss? Satu-satu dulu. Jadi Dina baca yang statement dulu, terus disambung sama Julfa, terus disambung sama Devi. Yes. Oke. Ya. Smoking should be banned in public places. Saya, Miss. Ya. Ya, lanjut. Loh. I totally agree that smoking should be banned in public place. I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Ya. Nih, Statement kedua. Ya, statement kedua Dina, please. bullying is so prevalent in most schools. I couldn't agree more with you. I think it would be wrong to generalize. Next, women should not work. I think so too. Women should stay at home and take care of their children. Wah, itu teori lama. I'm afraid I have to disagree with you on this. Next, Harry Potter series is much better than Twilight series. Yes, I agree. Harry Potter series has a much better and well-developed storyline. It's not justified to say because both have different plots.
For the last, online gaming should be banned. Absolutely right. It should be as it distracts students from studying. I don't agree with you. It is a venue for students to develop their skills. Yeah, that's right. Good. Thank you for Dina and Devi and Zulfa. And here, siapa nih statement? Kan statement nih, smoking should be banned in public place. Devi kira-kira setuju nggak terhadap statement ini? Setuju. Ya, Devi setuju. Kalau Dina? Karena merokok itu merusak paru-paru tenggorokan. Ya, that's good. Saya setuju, Miss. Tapi tetap harus disediakan tempat di mana perokok tetap bisa merokok. Jadi, kita tidak melarang hak asasi manusia. Yeah, that's good. Thank you. Kalau bullying is so prevalent in most school, siapa yang setuju terhadap statement ini? Prevalent itu apa? Nggak tahu artinya, Miss. Artinya prevalent apa, Miss? Itu kayaknya Miss-nya masih Google Translate. dilarang. Dari nggak sih, Miss, prevalent itu? Enggak, itu kayak jadi bullying is so prevalent in most school. Jadi itu lazim dilakukan di semua sekolah gitu. Kayak semua sekolah mesti ada bullying gitu. Masa bullying? Tapi ada loh, Miss. Setiap sekolah itu pasti ada. Itu gimana, Miss? Ya, berarti Dina setuju kan terhadap opini ini bahwasanya almost most school itu ada bullyingnya kan? Ya, iya, Miss. Ya, kalau Devi setuju nggak? Tidak. Berarti Devi nggak setuju bahwasanya bullying itu ada di semua sekolah. Alasannya apa, Dev? Alasan Devi Setuju, kenapa? Miss. Setuju, salah ngomong. Oh, iya. Karena si Devi-nya pembulinya, Miss. Oh, Devi jangan contoh ya. Iya, saya dibully, Miss. Oh, jadi Tama sering dibully sama Devi. Iya, saya dibully. Ya Allah, kasihan. Nggak boleh Laporan. lagi ya, Dev. Nggak boleh ngebully temennya. Oke. Tidak, Miss. Itu pengkhianatan namanya, Miss. Itu muka-muka pembuli tuh, Miss. Okay. The next is women should not work. Who agree and who is disagree? Saya nggak setuju, Miss. Why? Why you disagree with this statement? Ya, amit-amit ya, Karena Miss. woman bukan Suaminya nggak ada, ntar kita makan pakai apa, Miss, kalau kita nggak kerja? No. Kan bisa suaminya. Ya kalau suaminya amit-amit, ya Allah. karena istri bukan babu. Oh iya. Kalau Zulfa setuju nggak? You agree or disagree? Saya nggak setuju, Miss. Soalnya saya pengen kayak Rachel V-nya. Amin. Bagus ya cita-citanya. Pengen bagus. kayak Rahel fan-nya, tapi pengennya suaminya Nana, Miss. Pengen Itu cewek agak Arya aja boleh. Oh iya. Pelakor nih, bobo pelakor. Jangan. Udah tak kunci Nggak dia. boleh ya. Nggak boleh jadi pelakor ya. Lanjut, malam Miss. anak-anak udah pacaran, Miss. Tuh, Miss, dikasih saran dan masukan, Miss. Iya, Miss. Tidak boleh Lebih ya. pacaran, Miss. Dosa, Miss. Pacaran dosa. Iya, boleh pacaran tapi setelah menikah ya. Miss-nya udah Boleh. menikah. Miss-nya dulu Iya. Miss, ada kaca nggak, Miss? Ada Ini kaca. sudah nikah. Jadi ini cincinnya. Saya ini transparan, Kut. Ini cincinnya saya transparan. Okay, can we continue? Iya, iya. Okay, the next statement is Harry Potter series is much better than Twilight series.
who is agree and who is disagree with this statement? Saya agree, Miss. Saya disagree, Miss. Oh, Saya Bea kandungannya parah, Miss. Film Saya Suka agree. Twilight, Miss. Saya Iya. taunya kan 21 serigala, plus, Miss. Miss. Tidak boleh, Miss. Twilight, Saya Miss. diajarin sama Julfa, Miss, nonton Twilight. Saya sukanya ganteng-ganteng serigala, Miss. Oh, jadi Julfa pencinta produk Indonesia ya. Iya, Miss. Cintai produk-produk Indonesia. Kayak iklan. Iya, Miss, yang lokal udah sedep. Kayak ini ya, rumah makannya Rachel V-nya, rumah sedep. Rumah sedep. Ya, Missnya tahu. Iya. Iya dong. Miss walaupun udah jadi guru, Miss juga tetap update terhadap berita-berita luar gitu. Soalnya kan Oh, Miss juga punya HP kan. Alhamdulillah, Miss-nya tidak gaptek. Iya, Miss juga punya Instagram. Betul. Fallback saya, Miss. Oh iya, nanti maaf ya, jadi Miss jam Miss bunyi. Oh, istirahat ya, Miss. Ya, Oh, ini istirahat, Miss. Enggak, belum. Oke, can we continue? Kayaknya minum teh enak ini, Miss. Okay. The last statement is online gaming should be banned. Siapa who is agree and who is disagree with this statement? Saya Saya nggak disagree. setuju. saya Karena nggak ada saya suka Miss. PUBG, Miss. Game. Why? Why Devi? Karena saya suka PUBG, Miss. Nanti Oh. kalau di banned, nanti saya tidak bisa Saya main. setuju, Miss. Why you agree? Bea. Karena saya Tama. suka Tetris. Oh, what kind of game it is? Tetris, Miss, Tetris. Mobil-mobilan Oh, itu benar. ya. Saya taunya tethering. Oh iya. Kamu Miss Queen ya? And how about Dina? Saya nggak suka game, Miss. Jadi saya nggak tahu harus agree atau disagree. Saya nggak pernah terganggu dalam belajar dan saya nggak pernah termotivasi. Itu gimana, Miss? Zulfa setuju, Miss, karena Apa? Karena waktu itu pernah Karena didoain dahulu sama game, kala. Miss. Oh, Karena sakit once ya. upon a time. Setuju aja. Iya, nanti curhatnya kita lanjut via WhatsApp ya. Ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan mungkin? Tidak. Tidak. Oke. Jadi harus diingat ya bahwasanya kalau kita setuju atau kita tidak setuju terhadap suatu hal, kita harus juga menerapkan apa? Alasan. Ya, good. Jadi kita harus ngasih tahu alasan kenapa kita setuju atau kita nggak setuju terhadap statement tersebut ya. Iya. Supaya untuk penguat opini kita gitu. And the next. Nah, sekarang kan Miss untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang hari ini. Jadi, I have assignment here. Choose the topic given below. Create a transaction conversation with maximum 6 lines. And Banyak the banget, first Miss. topik kan maksimum. Jadi kalian bisa iya. milih. You can choose whether you wanna buy a new car or banning of cigarettes, or banning of mobile phone. Banning ini, ya dilarang. Banning of cigarettes. Jadi dilarang merokok, dilarang menggunakan mobile phone. Ini konteksnya yang dilarang menggunakan mobile phone in class ya, while the class, jadi pas kelas berlangsung maksudnya. An example, I have some example here. I have one example. I mean, this about discussing novel, and here there are Didi and Ami. Didi, I will read this. Yeah, Didi. Didi, Di John Mull I ya? have
I've just read a novel here. Have you read this? How do you feel about this novel? And Ami, yeah, I think this novel is outstanding. Didi, I think so. I believe that this novel has an interesting story. Nah, jadi mereka sedang mendiskusikan tentang satu novel. Nah, kan di sini Didi menyampaikan bahwasannya bertanya apa pendapat atau feel Ami tentang novel ini. Dan Ani menjawab bahwasanya I think this novel is outstanding gitu. Nah, jadi Ami menggunakan kata I think di sini. Jadi Ami menyampaikan pendapatnya terhadap novel tersebut. Nah, jadi sampai sini paham kan kira-kira kalian akan bikin conversation gimana gitu? Ya, Miss, insya Allah. Oke. Nah, di sini Miss akan nge-share link Padlet. Ya, Jadi Miss. kalian ngerjainnya di Padlet ya, supaya les paper juga. Paperless. Ada ini Miss, gak ada laptop lagi Miss. Aduh. Ini individual apa kerja kelompok Miss? Individual. Harus selesai hari ini Miss. Iya dong. Kan maksimumnya kan 6 lines. Jadi pendek banget. Kan maksimalnya 6. Oke. You got your time. You got my mind. Linknya mana, Miss? Sebentar ya. Ini di meeting chat. Akan Miss taruh di meeting chat. Karena Dina belum masuk grup ini, jadi boleh ya di-share buat Dina di Line. Iya, Atau Miss. di WhatsApp, I mean. Sebentar. You Trouble. got your time. You got my mind. Sekarang ada nggak? Udah ada kok, Miss. Oke. Boleh ya Bea, di-share ke Dina. Bea tidur kayaknya, Miss, tambah sakit, Miss. Oh iya, masih ada kok. Nggak boleh fitnah. Tidurnya melek kok. Oh, kirain ini apa? Simulasi. Simulasi apa, ayo. Nggak jadi. Oke, udah di-share ke Dina di grup WhatsApp-nya. Belum Miss, belum ada notif. Bentar. Miss, saya pegel, Miss. Boleh ditaruh di meja HP-nya atau laptopnya ya. Tidurannya, Miss. Jangan dong, kan yang lain duduk. Miss juga duduk. Nah, Miss. I got it. Ya, boleh mulai dikerjakan ya. Jangan lupa nama sama kelasnya. Kalau ingat hari ini tanggal berapa, boleh juga diterain tanggal berapa sama hari apa. Oh, tanggal jadian siapa hari ini, Miss? Kurang tahu, Cover Miss dulu. ya. Nah, jadi cara menambahkannya, kalian ini ya, ada tanda plus. Ya, Miss, sudah paham, Miss. Ya, alhamdulillah banget ya sekarang siswa Miss itu nggak ada yang kudet gitu. Jadi Miss nggak ada kendala untuk menyampaikan atau mengumpulkan assignment-nya. Iya, namanya generasi Z. Iya. Saya lihat Miss, tapi sinyalnya susah Miss. Itu yang jadi terkendala Miss. Dina sekarang emang tinggal di mana? Tinggal di kampung. Di Waikbas. Jauh banget. Di mana itu? Taman Nasional itu loh Miss. Apa? Wah, Binatang, Miss.
Judulnya ini berarti diisi apa ya? Nama. Iya, nama. Nih. Kalian boleh pilih salah satu ya. Buy a new car, Ya. banning of cigarette, banning of mobile phone. Lah. Oke, udah semua ya? Udah Ada bisa Black on ngakses? black. Udah bisa? Maaf ya. Ya, nggak Itu apa-apa. kasih Fokus nilai ya. minus, Miss, minus. Masa nyambi ke game? Gak boleh itu, Miss. Ya, oke, fokus ya ke ini, pembuatan ini. Jadi kalian butuh berapa menit nih buat bikin? Miss kasih 15. waktu 10. Gimana sih, Miss? Ini aku kok bingung ya kalimat awalnya. Ya, Udah, boleh Miss. dimulai apa aja. Oke. Ini Jangan lupa alasannya juga ya. Gimana? bikin buka Padlet apa gimana? Miss, Buka itu ada Padletnya. proyek baru po, namanya Timi Sikin Chelsea Billy. Play konflik. Aku tak tahu. Tak mungkin. Biar semangat, Miss, kelasnya. Ngerjainnya. Ya. Karena Not shy, not me. tarat. Not shy, not me. Etsy. Tama. Topiknya apa sih? Cigarettes. Ya, I think. Ini pada ngerjain gimana toh? Padlet. Kerjakan di Padlet ya. Cigaret. Nggak nemu ki aku. Nggak ada Miss di chat. Di meeting chat. Please open your meeting chat. Kevin. Ada nggak? Di obrolan ini loh. Iya, di obrolan. Oh nggak ada ya Miss. Oke, Devi, boleh Miss minta tolong share ke temennya, ke Zulfa. Oke, Linknya. wait ya. Wait. Done. Di sini baru ada Devi sama Tama ini. Nah, Miss, saya udah ini tuh, Miss, sudah ngetik. Kok belum ada ya, Dina ya? Bahasa Pembaruan. Inggrisnya asal apa toh, Miss? Asal. Maksudnya Asap. yang asal. Asap. Oh, asap. Fogging. Smoke. Fogging. Smoke. Juga. Asap. Temisikin Chelsea Billy. Nana. Punya aku susah namanya. Gimana sih tulisannya watch? I have watch. Banget tahu.
Berita apa ya namanya? Lupa. Bahasa Inggrisnya berita apa sih? News. Oh iya. Julfa, udah bisa? Bisa, Miss. OTW buat. Oke. Ini cuma tiga percakapan tok, toh, Miss. Boleh, maksimal 6. Ya. Masih Oh. Jangan lupa ya unsur kebahasaannya. Miss, tempat saya sudah muncul ya, Miss? Ya, sudah. Great, Dina. Oh, ada yang tipe. Masih bisa diedit kok. You got my heart, got my mind. I think I want the whole time. Oke, udah semua? Belum Miss, Sudah. kembali ke Oke, di sini udah ada Dina. Dina udah selesai, Tama juga. Dan Aprilia juga udah ya. Tinggal Zulfa. Kita nunggu Zulfa dulu ya, baru kita bahas sedikit tentang apa yang udah kalian kerjakan ini. I think I want a long time. You summer bird by the blue sky. Miss, ini AC-nya mati po, Miss, kok panas, Miss? Iya, kayaknya mau hujan deh, makanya panas ya. Oh, hujannya di hati ya, Miss? Di pipi, salah. Ih, baper banget sih, Devi. Jahit tubuhku, na 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 na. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Iya, kayaknya lagunya lagi mewakili ya, Dep. Ya, ini udah lengkap ya. Loh, aku tuh dari tadi nggak ini ya, nggak ngenter ya. Tadi punya aku Udah muncul kok, nggak tanpa sih? di-enter juga langsung. Oh, kirain. Udah muncul. Oke, kita bahas ya. Salfok Ibil. Oke. Ibil Dina, Ibil. Pertama, kita bahas punya Aprilia Melena Devi dulu ya. Oke, Devi.
Bisa nggak Mengandung unsur ditunjukin yang mana unsur kebahasaannya, unsur kebahasaan opinion and thought. Yang statementnya Nana, Miss, yang I agree with the news. Ya, ini menandakan bahwasanya Nana ini setuju terhadap berita itu ya. The next, Ya, ada lagi nggak? Udah, Ya, itu aja. udah. Oke, great Devi. Selanjutnya Tama Sakin Salsabila. Ini Maaf, Tama Miss, bisa habis ditunjukkan pipis. mana? Oh ya, Tama Ya. bisa ditunjukkan yang mana unsur kebahasaannya. Yang Timi. Oh, Timi, yang mana nih? Yang ini. Ya. Ya, good. Jadi dia menyampaikan pendapatnya terhadap sigaret ini ya. Iya. Ah, Oke, thank you. Good, Tama. The next is Dina Agil. Dina bisa ditunjukkan yang mana unsur kebahasaannya? punya saya, Miss. I disagree. Ya, ini juga ya, in my opinion. Iya. Ya, terus sama so here I disagree. Itu ya, bagus Iya. sekali Dina. Jadi Dina ngasih alasan juga, yang lain juga udah bagus sekali ngasih alasan kenapa jadi setuju atau nggak setuju. Bagus. Dan terakhir adalah Zulfa Laila. Oh, kalian sama ya semua ya, Benny Cigarette ya? wah, hati kita, Miss. Iya, Wah, bagus. Iya, Miss. Oke, Karena Zulfa kita bisa ditunjukkan cita-cita yang mempunyai mana? suami yang tidak merokok, Miss. Amin. Iya, kayak suami Miss ya. Iya, iya. Oke, Zulfa bisa ditunjukkan yang mana unsur kebahasaannya? Ngomong. Zulfa? Mana Nana? Apa? Zulfa mana ini? Tidur, Miss, tidur. Zulfa? Zulfa ini mengantuk, po. Ada Miss saya aja, Miss. Saya kasih tahu Miss yang mana. Oke, bisa dibantu, boleh mungkin. Zulfa mungkin susah sinyal ya. Pelosok rumahnya, Miss. Iya, Miss. Ya, mungkin Dina bisa dibantu yang mana unsur kebahasaannya. I am agree, Miss. Itu kayaknya bukan Miss. I think juga bisa. I think I am. Mungkin ini kelebihan ya. Harusnya kan I agree aja nih. Iya, mungkin bisa dihapus I am-nya. Karena cuma I agree with you. Udah bisa ya. Oke, dari sini udah bisa Miss lihat. Ternyata kalian pemahamannya cepet banget ya. Bagus sekali. Oke, karena kalian udah Miss lihat udah paham banget nih tentang materinya. Jadi mungkin kelas kita bisa cukup sampai di sini saja. Iya, bisa Miss, gak mau sampai di sini saja. Tambah dong, Miss. kita bisa kita bisa ketemu lagi di next meeting ya. Oke, bisa. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya opini itu adalah cara kita untuk menyampaikan apa isi pikiran kita, entah itu kita setuju atau kita nggak setuju terhadap suatu opini. Nah, setiap individu itu opininya tentu berbeda-beda ya, tergantung perspektif masing-masing. Bisa jadi Devi setuju terhadap boleh menggunakan HP di kelas, bisa jadi Dina nggak setuju terhadap atas statement yang menggunakan HP di kelas. Nah, ini kan Dina sama Devi berbeda opini kan. Nah, walaupun berbeda, kalian nggak boleh ya sampai yang kayak adu kelahi gitu. Kalau beda pendapat terhadap suatu hal. Begitu juga dengan politik ya mungkin. Jadi nggak boleh kalau beda itu. TikTokan, Miss. Udah. Miss, Tama, Miss. Aku kesel lihat mukanya Tama, Miss.
Main Ini TikTok, Miss latihan TikTok, Miss. main lagi TikTok latihan sama TikTok. Sakin, Miss. TikToknya nanti ya setelah kelas. Nah, bentar lagi kelas kita selesai kok. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Cukup, Miss. Oke, cukup ya. Mungkin maybe see you in our next meeting. So let's close our class today by reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. See you in our next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik, guys.